আর কিসা ধৈর্য লাওয়াই খানা দি সিনি দলি মেডাম বাই অনেনে সারনি কখনো খানা নানি নাঙ্গো आंतो कबांगमा कॉक साका 4.5 बছর আর কॉक साका ते कोनो सानानि आनु क्रुई तामनि हिंगाय बिसन डकुमेन्टनि कॉकनि सानो सातय आल अशोके रामु थाका सामाया 5 বছর तंगदिलाय थुसे थिकामु काजे कथांलाय आरो गुरि भाषा मानसिनाय फाइनाय तेजनि विधानसभा निर्वाचन नरजत नंगे आशा पूर्ण होनाय आनि आशा पूर्ण होनाय नंगे तमा मानु माया आने किसारो कलक मानाय किसा लंडावनाय काजे ओ बीजेपी ने कखनो सावे आरो कोनो लाभ करुई तासिन पुगा हिनि खौ माताका बारे खायो इस्लाम सिनि मुस्लिम ताखो बरसामानि मॉडल विलेज बा रंजित बा आं सेउर बदन खाइबली गाजी आं थि गंजाहा आं पूर्व मोहल्लाय आक्कन हा हिजाक मणि बावई सामाया रंजित दास लाई खाना नाय आई फनो बोलाय आक्कन दं नौमिया सामाया बोबो आनो दिन सालाय साव दिल्ली भो मालाय भो दादा आमी आसिनो सुंखाय बिप्लव हताव हिनाय दलबाय बोबो दिल्लीओ सिकासारे बागै थाङै दङ बना लिस्टि सिनिनि आंगा बरकम सिलियो बुराबा तमाही सुदीप राय सिंबा ए रंजित देहिनि रखुनो सारा हिंसाव आंगो रंजित दय रंजित कक सालाय बायखौ तामिन सानि दादा आंनि आसे আহিंसाव आरो যদি কিছু না হয় আমি আবার সিপিএম ফিরে যাব হিংসাव বলে সিপিএম মালবা आंगो आइ টিউজেসনি माल बोबो सिपिएम ने माला बो टीयूजेस ने माल आंगा हिरे फैया बोले भाइयो बने भैया सबया फाइना या सखायो तासि चकमा बाबू जे सका खूब तेज नंगा नौना कारण सिपिएम ने माल बोबो बोता सिपिएम ने पूरा बस्तु खाइमलो सॉरी आं किंतु सिपिएम खाजे गया सिपिएम ने राष्ट्र समाया काजे बीजेपी ने 4.5 বছর ने जे राष्ट्र सारन हिंगाय सिने अनिमे सारनि दली मेडम नि कखनो माखाने गला काजिया साकलाका एगे आं पाइथागो काइसा आं नाइटम टाइम कसो तंगमानि अरो अमरपुर विधानसभा गय आंगरने नाइटम रमय मालाया तुनि आने कपाला हम नाइटम गय मालाय नानि बावय नाइटम रो सबतम के याक्ति सादे खासेंखा आइखा ठीक আছে এটা তো কপরা হলেও বুঝই বুঝতে পারছেন আমার প্রিয় ইসলাম ভাইদের মুসলিম ভাইদের বলবো আমার জাক ভাই নাইটম হাত তুলছেন ইসলাম বন্ধুরা এখানে কতজন উপস্থিত হয়েছে একটু হাত তুলবেন দয়া করে ইসলাম বন্ধুরা ঠিক আছে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম এখন আর আমি দীর্ঘায়িত করতে যাচ্ছি না যেহেতু আমি এই কথা বারবার বলতে হয় যারা ঘোরাফেরা করছেন তারাও একটু দয়া করে আসবেন আমাদের দলি ম্যাডাম আর অনিমেষ স্যার মূল্যবান কথা বলে যাবে আপনাদেরকে এই কথা বলে পিং এবং ক্রিসমাস সিবাই জ্বালিয়ে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে সকলের কাছে प्रणाम रहिल नमस्कार बबाग्रा आयुब लक्षण इपरा मुथा दाक्तै न मानन्थौ हामबाय श्री सनक